السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوفوا ديال السقوط الرأسي نشاط فيرتيكال ان سوليد، والتطبيق اللي يكون عبارة عن امتحان وطني 2018 الدورة العادية 2018. Donc نبدأ مباشرة بقراءة les énoncés afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'une bille dans un liquide visqueux. On réalise l'expérience suivante. On remplit une éprouvette graduée par un liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ, puis on libère sans vitesse initiale dans ce liquide une bille de masse M égale 2 10 à la puissance moins 2 kg de volume V et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère OG lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur un axe vertical OY orienté vers le bas. Figure 1. Donc, on a la figure on a le solide qui est en chute verticale dans un fluide de masse volumique ρ. Voilà. On considère que la position de G à l'instant t égale à 0 est confondue avec l'origine de l'axe OY et que la poussée d'Archimède FA n'est pas négligeable devant les autres forces. La force de frottement fluide est modélisée par F égale à moins K VG. VG étant le vecteur vitesse instantané du centre d'inertie G et K est une constante positive. On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé. FA égale à ρ VG, où G est l'intensité de pesanteur. Avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on obtient après traitement des données expérimentales la courbe des variations de la vitesse instantanée du centre d'inertie de la bille en fonction du temps, figure 2. La figure 2 il y a les variations de la vitesse en fonction de temps. Quand je vois la fonction, il y a la fonction qui représente les variations de VG en fonction de T. Question numéro 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme dvg sur dt plus 1 sur tau vg égale à A, en précisant l'expression du temps caractéristique tau en fonction de K et M et l'expression de la constante A en fonction de G, M, ρ et V. Donc, la question غير كتكون في ليزيكزارسيس بحال هذا كيطلبوا منا نجبروا ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هادشي اللي غنعمل دابا هو دائما تقريبا اللي كيتعاود. دونك خصنا نعاود نضبطوا لا ميثود وغادي نكونوا قادرين نخرجوا نجاوبوا على هذا السؤال دائما. دونك كيستيون نيميرو 1. Il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, le repère à considérer galilien, c'est déjà dans l'énoncé. La bille soumise à son poids, la poussée d'Archimède et la force de frottement fluide. Donc, on va le poids. Et puis, la poussée d'Archimède, FA, et encore la force de frottement fluide. Donc, la somme, d'après la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées sur le solide égale à la masse du solide fois l'accélération de centre d'inertie. Les forces sont P plus F plus FA égale à MAG. C'est bon? Donc, il faut faire la projection suivant l'axe OY. Donc, projection suivant OY. La projection suivant un axe se fait par produit scalaire des vecteurs, des forces
par fois le vecteur unitaire de l'axe. Donc on a de P scalaire J plus F scalaire J plus FA scalaire J égale à M à G scalaire J. C'est bon. Donc P scalaire J, c'est quoi? Module de P, module de J, on a déjà fait module في الcosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Module de P اللي هو MG, module de J c'est 1, d'abord l'angle entre P et J. Les deux vecteurs sont parallèles de même sens, donc l'angle c'est 0, cosinus de 0, plus FG, cosinus de 0 c'est 1 déjà, donc on a ممكن نختصروا بلا ما نعملوا des étapes كاملين. Donc c'est le module cosinus de l'angle, cosinus de 0 هو 1, plus module de F, on m'a déjà عطاونا F égale moins KVG. Module غيكون هو KVG, مكاينش يكون هو moins KVG. Donc غادي يكون عندي الموديل de F اللي هو KVG. Module de G c'est 1 cosinus de l'angle فين هي F؟ هي هذه و G هي هذه. Donc l'angle entre F et J sont parallèles de sens opposé, l'angle c'est pi. Cosinus de pi c'est moins 1, donc غادي تجيني هنا moins. Bien sûr, il y a qui dit que F, qui dit que F égale à moins KVG. On a déjà moins. Ou qui dit que la projection غتظهر لي moins أخرى, donc هذه plus. وهذا خطأ. لأن هذه الموا هذه كتحدد هذه راه مرتبطة بالسونس ديال VG. بما عندي le sens, le solide est en chute verticale vers le bas, donc le sens ديال VG هو le sens ديال J لتحت. ولكن اف راها الفوق، داكشي عرفنا هذا المعادل لان اف و في جي دو سونس اوبوزي. بالنسبه لنا الا طبقنا القاعده موديل في الكوسينوس كنعرف الموديل ديال هاد لا فورس خصو يكون بوزيتيف، دونك هو كا في جي. كا في جي في الموديل دو جي اللي هو واحد في الكوسينوس دو لونغ اونتر اف اي جي. ديك الساعه كنجي غير هنا ونشوف وكتجبر الكوسينوس وكتجبر الموا. بغيتي تعمل اف موان كا في جي، بغيتي تعمل هنا البرودوي سكالير مثلا في جي سكالير جي عند الحركه نحو الاسفل، دونك في جي بيدها نحو الاسفل، لونغل هنا هي زيرو ما بين في جي و جي هي زيرو، كوست زيرو سي ان وكتبقى لك موان كا في جي. بيان سور الا عملتي برودوي سكالير تبقى لك موان كا في جي اللي هي ديجا عندنا. دونك في جميع الحالات راه صحيحه، خصنا غير نتبعوا لا ميثود اللي كنستعملوها. بلوس موديل اف ا سي ومعطاونا هنا موديل غو في جي، موديل دو جي سي ان كوسينوس دو لونغل اونتر اف ا اي جي سي pi, il y a un parallèle de sens opposé. Donc, cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, on a moins égal m de h ou j. Le mouvement est vers le bas. Donc, l'accélération de pesanteur va être l'axe où il est linéaire, déjà le mouvement est linéaire. Donc, l'accélération va être ag égale à ag j. Ça, parce qu'on a la composante AG. Donc, on va dire que ça, il a dit AG scalaire J, on va dire J scalaire J, c'est A, donc on va dire AG. Et AG scalaire J, c'est AG. Voilà, maintenant, on a l'expression que va acheter dVG sur dt plus 1 sur tau VG égale à A. Pardon. Donc, maintenant, بغينا نعملوا l'expression كيف ما هي مطلوبه عندنا هنا. عندي ديجا ديت في جي سور دي تي هي لاكسيليراسيون، دونك خصني نجيب في جي حدا لاكسيليراسيون، نحط لاكسيليراسيون ديال ديت في جي سور دي تي لو فاكتور اللي حدا هو 1، دونك خصني نقسم على ام. اذا قسمنا هادشي كامل على ام وجبنا ناقص كا في جي لهذا الاتجاه، شنو غتعطينا؟ غتعطينا ا جي بلس كا سور ام في جي ايكال. إذا قسمت هادشي كامل على ام وعملتي جي غتبقى لك جي فاكتور دو 1 موان غو في سور ام. هادي عملنا بحالها في الدرس. ا جي ديجا هي ديت في جي سور دي تي، انا كتبت شي اختصار بلا ما نزيد سطر اخر، هي ديت في جي سور دي تي. دونك قدرنا نكتبوها على هاد الشكل ديال ديت في جي سور دي تي بلس واحد لا كونستونت في جي ايكال اون اوتر كونستونت، دونك d de Vg sur dt plus 1 sur tau, donc k sur m est 1 sur tau, Vg égale à A, et donc A est l'expression telle que tau égale
بمعنى 1 sur طو هي K sur M يعني طو هي المقلوب هي M sur K et A égale شحال غتكون كتساوي G facteur de A moins rho V sur M. C'est bon. 2. Déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite VG limite et la valeur de taux. D'après le graphe, on a dit que VG limite, il y a la valeur de la vitesse A dans le régime permanent. Donc, le régime permanent, quand je fais la vitesse qui se rapproche, c'est que la valeur constante, c'est la valeur énergétique, il y a 0,5. Donc, V limite, il y a 0,5. Question 2. D'après la figure 2, VG limite égale 0,5 mètres par seconde. La valeur de taux est taux. Je m'y attends. Ou le temps caractéristique, double la tangente. Déjà, dans la figure, la tangente, déjà on s'en va. On a la tangente, ou quand je fais التقاطع ديالها مع هذا المماس مع المقارب الأفقي وكنعمل الإسقاط. دونك هذه تكون هذه هي طو. هذا الانستون هي طو. إلا شفت في الجراف تقولها هي 54 ملي سكوند. دونك 54 ملي سكوند. Question numéro 3. Trouver la valeur de K et celle de A. La valeur de K. إذا بغيت la valeur de K نقدر ناخذها من طو. Déjà حسبت الطو d'après le graphe. Donc K هي taux sur هي M sur taux. Donc on a taux égale à M sur K. Donc K égale à M sur taux. Application numérique. K égale M. Déjà on a M 2 fois 10 moins 2 divisé par taux. Il y a 45 millisecondes, donc fois 10 moins 3, ça va donner 0,37 kg par seconde. C'est la valeur de K. Il faut aussi calculer la valeur de A. Bien sûr, les gens qui la valeur de A, mais هذه ما غتقدرش لأن ما عندكش يخو، ما عندكش يفي. صافي دونك هذه ما يمكنش تحسبها، هذه ما يمكنش تحسبها بالطريقة هذه. شنو غتعمل؟ ترجع ليكسبرسيون ديال VG limite. إذا رجعتي ليكسبرسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال شنو غتقول؟ à l'état origine permanent, la vitesse égale à VG limite. Donc la dérivée de VG limite est 0 لأن la vitesse est constante. La dérivée ديالها غتكون كتساوي constante. Donc غادي نقول d'après l'équation différentielle d de VG limite sur dt plus 1 sur taux VG limite égale à A. C'est bon. d de VG limite sur dt est 0. Donc elle est égale à 0. Donc A égale VG limite sur taux. وهذا عندنا نجبرو. Application numérique. A égale VG limite c'est 0,5 sur taux c'est 45 fois 10 moins 3. Ça va donner 9,26 mètres seconde moins 2. C'est l'accélération. C'est bon. Ou A, donc A c'est une accélération. Je suis l'accélération. Il y a l'accélération initiale. Il y a A0. À l'instant t égale à 0. A représente l'accélération initiale à l'instant t égale à 0. C'est pourquoi on a trouvé son unité mètre seconde moins 2. Question numéro 4. إذا لاحظتوا هاد الأسئلة الوطني ساهلين كيكونوا، ما فهمتش شي حاجة زعما صعيبة اللي غتدي منك مجهود ولا. Donc l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme numérique d de Vg sur dt égale 9,26 اللي هي اللي جبنا moins 18,52 Vg.
En utilisant la méthode de l'air et les données du tableau suivant, calculer la valeur approchée de A0 et celle de V0. On a un tableau, on a fait des valeurs de la vitesse et de l'accélération. Bien sûr, attendre à l'instant t secondes, bzaf les valeurs après 0,015, 0,020, 0,025. شنو كنفهموا من هذه؟ اننا عندنا هذا الانتقال هذا دائما كيكون بلس دلتا تي بلس دلتا تي. اذا شنو هي دلتا تي اللي تزادت؟ من هذه لهذه شحال تزادت؟ 0,015 زدنا باش وصلنا 0,020 زدنا شحال؟ 0,005 سكوند. دونك هذه هي دلتا تي 0,05. لقاش كاين اللي كيجي لي زيرو كيبغي يعمل ابليكاسيون ما كيجبرش شي دلتا تي، كناخذوها ديما من هادو لي فالور اللي كنزيدو بهم هي دلتا تي. مزيان ديجا عندنا هنا دي فالور دو فيتيس في جي اون متر سكوند موان 1 et AG en mètres seconde moins 2. Donc c'est 0,126 A3, il est bien info, ثم V4, ثم 6,28. هاد لي فالور ما نحتاجوهمش. فوالا. دونك شنو هي لا ميثود دو لير؟ لا ميثود دو لير كنطبق فيها جوج العلاقات كيف ما شفنا في الدرس. كنقول بان A I égal هذه مين كنجيبها لا اي؟ كنجيبها بقى ديما من ليكواسيون ديفيرونسيال. ا اي ايغال ليكواسيون ديفيرونسيال هما ديجا عطاونا دي في جي سور دي تي ايغال داكشي. دونك هذيك دي في جي سور دي تي هي لاكسيليراسيون. دونك عندي ا اي ايغال 9,26 moins 18,52 في اي. سي بون. دونك عندي ديجا لاكسيليراسيون كتساوي هادشي مي جبنا هادي l'expression اللي عطاونا دي في جي سور دي تي. نفترضوا ما عطاوناش هذيك l'expression كنرجع ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي. عندي ديجا دي في جي سور دي تي هي لاكسيليراسيون، كنجيب في جي لهذا الاتجاه وكنجبر ا موان 1 سور طو. ديجا حسبت ا ديجا حسبت طو. دونك نقدر ناخذ داك l'expression هذيك انا نستنتجها بلا ما يعطيوها ليهم. هنا راهم زادوا سهلوا بزاف ملي عطاو هاد l'expression. من بعد خصني لا غولاسيون ديال في. دونك عندي في اي بلس 1 ايغال AI fois delta T plus V. دابا هادو خصنا نطبقوهم على هاد الحالات هادو. انا بغيت نحسب A3 وعندي ديجا V3. دونك غنحسبو A3. عندنا A3 ايغال 9,26 moins 18,52 fois V3 لان AI دونك خصنا نحسب VI و V3 كنعرفوها ولا لا؟ هي كنعرفوها ديجا. هادي A3 دونك هادي خصها تكون V3. Donc, ça doit être égal à 9,26 moins 18,52 fois V3 il y a 0,126. إذا حسبتوها غادي تجبروا 6,96 mètres secondes moins 2. C'est bon. هذه هي A3. دونك نقدروا نعملوا هذه شحال 6,96. دابا نحسبوا V4. هذيك V4 فين نجيبوا V4؟ نجيبوا من هاد لا غولاسيون. دونك غتكون عندي V4 ايغال عندي هنا V4 خلينا تكون A3 هنا تكون V3. دونك A 3 fois delta T plus V3. قلنا مين نجيبوا A مين نجيبوا delta T كنجيبوها من هادو. الفرق بين جوج المراحل من هذه لهذه ومن هذه لهذه كنزيد ب 0,005. دونك V4 ايغال A3 ديجا عندي هاهي حسبتها 6,86 fois 0,005 plus V3 اللي هي V3 اللي هي 0,126. إذا عملتوا لابليكاسيون نيميريك غادي تجبروا V4 égale 0,161 mètres seconde moins 1. دونك تقدر تجي تعوض هنا 0,161 mètres par seconde. Et voilà, هذا هو الامتحان الوطني ديال 2018. كما كتشوفوا ساهل، لي زيكزارسيس ساهلين و لي كيستيون ساهلين في المتناول،
والابليكاسيون حتى هاد لا ميثود دولار اللي الاغلبيه الناس كيتشكاو منها ما فيها حتى شي مشكل. يمكن نطبقوا هاد لي دو ريلاسيون بطريقه سهله وكنحسبوا داك لي فالور اللي مطلوبين منا. هادشي اللي كاين اليوم، ونلتقي في حصه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.